Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, merci d'être au rendez-vous. Vous êtes bien dans votre émission matinale Bonjour le Mali. Moi, c'est Mister Obiti. La chaîne, c'est M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. Très, très heureux de vous retrouver à nouveau dans votre émission matinale. Une émission qui parle de tout. Il s'agit du développement, l'environnement, le pays, en gros, la santé, la culture, l'éducation et pas mal de choses. Les enfants, les grandes personnes et la diaspora également. Nous vous disons tous merci. Merci de choisir votre chaîne préférée qui est M7 TV. Merci également de choisir votre émission préférée et matinale, la toute première émission de M7 TV qui est Bonjour le Mali. Ambo bela jeli fo danti fo lumina ka ira ka fo akoso ko bada fe jamuga ni o Bonjour le Mali ale kenes kira tukuni jamuga minni ale bitalike nege kan shigina wati ba ka fo ni 8h sera dron o émission Bonjour le Mali ale kenes kile fo ko tagasi 9h45 9h30 ma plutôt parce que 8h 10h de nous et watina tabulo chukwaula ni programme chukwaula à 30 minutes voilà ka 8h à 9h30 pour que kono obsega ni misi wasa soro chukwa mena sanga clinique la kono ni hakla fecha misa ka fo la blase la lubuke aw baye ka fo wati bela jelena ambi wele bla anga invité moi chama mina ambi jeka masala dine kunga ko bola kere barablu jamana yere ka chake barab ka ta chukudi munu sugandira jamana fe kulu bla jamana barawla o ko bu chukudi no menenu ka tasi jamana ga nyeta ka sabatilima faso de maya bamancha wala minu anga jamana ko la kana balia aju jume fini tigila mo ka bara esku ka ke chukula jamana ko do mo bi la kana minna esku o bi ka soro ani jamana ko do fene ka hake ni ka yeshi jamana ma ni ku faso de mai ka wala ka ga jume ka baro ka ga jume amanda magani bela jelina ko ka do fonya ka da fonya chela kawi jamana tita fiyo nan bela jelima je kan tegadi nyoma ka se ka hakili falo ke ani femini anganye taka se ka sabat chukwa mna o kan bela jele kungulu la koy o kan bela jele hamna koy ami duko doke alsala ka famel ko mani ni o bela jele ma ay o de fo nga korofo kono adamne fo ko ta sala bamma angu kuma ale man ko fo fe kuma de e bay ka fo ale flimanko ibi nimi chuko do ibi do gasila donc ni andona mo gasila ambe ga tuni ka o bela jele fe lawlin kamate voilà sani anganda do anga bi masala akadani anga je kan clip de tout la krengrene ala ami boya ameta wasulu ni wasulu fo ibi yan fo la fo ibi garalu fo bela jele bi wasulu fe donc ambe taga féminin sur fait kono umusangare ale malito ko se dien fanchamana la diva du wasulu ale ka kosira anga jega olage ka fiye bon se ngoro amne ko sora à tout de suite.
foko salimisa tugaden nabila mondi wana kandigi juya to sala sangare umunyo ina tangali mati uka konya to sala kala juya to yana siji baina nyona bila mani na yaro juya baba ni mokoduni kono ponyono je ka gele nyon na bila makui salimisa tugaden nabila mondi wana kandigi jugu ya ta sala Bye.
Sangaré, la diva du Wassolo, la fierté malienne. Un grand merci à tous les artistes maliens. Un grand merci à tous ceux qui font un effort pour la culture malienne. Et que vous soyez artiste, chanteur, artiste, danseur, artiste, comédien, peintre et créateur, styliste, modéliste, nous vous disons merci et que tu sois aussi un bon manager, un bon beatmaker, un bon showbizman, un bon gentleman, nous vous disons merci et un bon citoyen qui est malien. On vous dit merci, nous vous souhaitons une très belle journée et également une très bonne carrière. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, bonjour le Mali, c'est un peu ça. Nous touchons un peu de tout en gros. En mobile de fo dante fo lumina tuguni aw minnu bɔra k'aw sɔgɔma ni waati la ka yɛrɛ la k'a fɔ aw ka jɛmuga mandi ni o de ye bonjour le Mali ye bonjour le Mali an bɛ tali kɛ fɛn caman kan jamana yɛrɛ kunkanko ka kuma olu kan fɛn min b'a to jamana ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogoya min na o tɛ se ka sabati fiyewu fɛn damadɔ bɛ n'olu ma kalanso ɲɔgɔn na i n'a fɔ bɛn ni kelenya i n'a fɔ lakana i n'a fɔ dun ka fa ka sabatili i n'a fɔ baarabolo dayɛlɛli k'u cari fan bɛɛ lajɛlen na denmisɛnnakaw ni o ye sifinnakaw ye olu bɛ se ka baaraw kɛ cogoya min na an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya min na fɛn min ye banmandiya walew ye binganni kɛwale cɛjugu sonyɛni nkalontigɛ namara olu bɛ dɔgɔya jamana kɔnɔ fo lakana ka sabati o tɛ se ka sabati fiyewu minnu ye ɲɛmɔgɔw ye olu k'u jɔ jɔyɔrɔw la u bilala minɛn min kɔnɔ k'o fa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ni mun ka kan ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma olu fana ka o waleyaw kɛ ka u dɛmɛ u ka baara la an ye o de fɔ ni ɲɛmɔgɔ sigira a tɛ se ka bɛɛ dɔn ɲɛmɔgɔya kalanso tɛ yen k'a fɔ ko i bɛ taa perezan de kalan i bɛ taa minisiriya de kalan i bɛ taa minisiriya de kalan i bɛ matière dɔ de kalan i bɛ métier dɔ de kalan nka ni an jɛra ka ɲɔgɔn bilasira ka hakilila fɔlɔ kɛ a ka ca ala fɛ an ka laɲiniw olu bɛ sabati ayiwa an bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan Mali ne ka Mali aw ka Mali an bɛɛ lajɛlen ka Mali an donna da caman fɛ an bɔra da caman fɛ a bɛ waati min bɔ i b'a ye k'a fɔ jamana caman kabara Mali la jamana caman ɲɛ jɔra Mali la jamana caman da jɔra Mali la jamana ba dɔw bɛ minnu yɛrɛ tun tɛ Mali la ko dɔn mais an bɛ se ka fɔ nin waati kofɔlen na u caman ye Mali dɔn a ma dogo maa si la maliyɛnden si la k'a ta Kayi fo Menaka sigida o sigida togoda o togoda nin bɛɛ lajɛlen de ka wulikajɔ kɛ ka fɛn min ye an ka transition mɔgɔw olu lafasa k'a yira k'a fɔ an b'an ka transition mɔgɔw kɔ fɛn min ye ani CEDEAO ka wulikajɔ ye ɲɔgɔn sama min bɛ yen gɛlɛya min bi Mali kan nka an ye o de fɔ fɛn min ye an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Asimi Goyita ale y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ la ko jamana kɔnɔdenw n'olu ko mun o de bɛ kɛ donc i b'a ye k'a fɔ n'an bɛɛ lajɛlen jɛra ka kan kelen fɔ a ka ca ala fɛ an ka laɲini olu sabati sabula bɛɛ lajɛlen bɛ n'a ka fɔ kalafiliw labɛnw sabatili kalafili baaraw kalafili kow sigili sen kan nin waati kofɔlen na a ma nɔgɔ an ka jamana kɔnɔ ni o ye Mali ye sabula fɛn damadɔw bɛ yen sigida bɛɛ lajɛlen région ka taa se togodaw ma marabolow ma ninnu bɛɛ lajɛlen tɛna se ka taa kalafili i n'a fɔ a ka d'u ye cogoya min na hali fɛn min ye politiciens ye olu
yɛrɛ tɛ se ka kalafili baaraw labɛn ɲɛmɔgɔw tɛ se ka kalafili kow sigi sen kan lakana kɔnɔ basigi kɔnɔ sabula an ka jamana an bɛ se ka fɔ a cogo cabalen don a tɛ i n'a fɔ kɔrɔlen donc a ka kan an ka wuli ka jɔ kɛ a ka kan an ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la k'a dɔn k'a fɔ Mali ye anw de ta ye anw de ka Mali don n'an bɛnna kelen kan a ka ca Ala fɛ an ka laɲiniw bɛ sabati wa i b'a ye k'a fɔ précisément ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a fɔ jamana wɛrɛw y'u da don a la ka Mali lafasa sabula tiɲɛ ale tɛ se ka tila tiɲɛ tɛ baden fɛn ye tiɲɛ ye kelen de ye ni tiɲɛ b'i bolo tiɲɛ ka di jo ka di jotigi ma jalakitigi ka jalaki CEDEAO ka ɲangini i b'a ye k'a fɔ an yɛrɛ kɛrɛfɛ dugu caman bɛ yen an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ nin kɛnɛ in kan ni plateau in kan k'a yira k'a fɔ u caman ye u se kɛ Maliko la k'a yira k'a fɔ an bɛ Mali kɔ wa Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ se ka se jamana bɛɛ lajɛlen ma hali n'an ma kisi n'u ye nka u b'an kɔ bi u b'an kɔ sini halisa an bɛ dugawu dun kɛ Ala ka faamuyaliko ɲuman d'an ma a bɛ waatinin bɔ fɛn min ye an ka jamana fanbolo caman ye olu tun bɛ kule la nka caman ye yɛlɛda yira caman an ye video caman ye minnu nisɔndiyara u y'a ye k'a fɔ u ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw tanu kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ lakana nanu ka yɔrɔ la wa u b'u k'u activités kɛ précisément an ye ɲɔnɔnkaw ye ani dugu wɛrɛw hali fɛn min ye an balima minnu ye dɔgɔnɔw ye gɛlɛya caman kun b'olu ka dɔgɔnɔw Ogopo ayiwa an bɛ an balima dɔgɔnɔw bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ la minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan an ka jɛ ka o clipw lajɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka tɛmɛ ni masala ye à tout de suite. Yeah.
Voilà, c'était Déné Issebéré. Et tout ça, c'est la beauté de notre très cher Maliba, parce que nous avons une culture très riche, très vaste. Et à te seka fo kaba, Déné Issebéré ale ka son, iba ka fo, aye jamu chamo fo aka ni doguli kono, al niti dogono kame, iba ka fo a dasera sia, c'est-à-dire abeka kuma dogono kandela, wa abeka jamu fo kosobe, aye jamu chamo fo aka chani jamu tay, iba ka fo ni be dogono we, wa dogono kan fine spécialité ube. Il y a une grande différence dɔw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kan mais o fana bɛɛ bi jɛ ka kelen fɔ parce que n'i ye dɔgɔnɔw ye bi dɔgɔnɔw yɛrɛ dɔw bɛ yen minnu bi filakan mɛn ka tɛmɛ dɔgɔnɔkan kan nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ an ka jamana in de ka di bɛn ni kelenya bɛ yan i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn ye i b'a sɔrɔ n'i tagara hali kɔrɔbɔrɔkan yɛrɛ na sira kan i b'a sɔrɔ Tombouctou bɛ yen Gawo bɛ yen mais aw bɛ ɲɔgɔn faamu donc tout ça c'est pour montrer que an ka jamana in tɛ jamanaden ye Mali ye jamanaba de ye jamana barikalen de don mɔgɔba caman tɛmɛna minnu ye jamana in u se k'a la jamana in kanu yira mɔgɔw la ɲɛmɔgɔba caman tɛmɛna tɔgɔtigi caman tɛmɛna mɔgɔbaw ye kɛlɛ kɛ maliko kɛlɛ kɛ yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ kɛ ka tila tuguni ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ min b'a to siya tɛna bɔ siya la siya tɛna fisaya ni siya ye mɔgɔ tɛna fisaya ni mɔgɔ ye an ka taa ɲɛ an fana ka kɛ misali ye don n'a nataw la an ye o de fɔ ko fɔlɔfɔlɔ misali caman kun bɛ taa Mali kan ko ni Mali ko kalo yera mɔgɔw bɛ seli Mali nɔ o kun ye fɔlɔfɔlɔ ye Maliyɛn n'a fɔra ko a bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ n'a fɔra ko Maliyɛn de don k'a y'a ta a bɛ fɔ ko sonyɛli tɛ Maliyɛn danbe la ko nkalontigɛ o tɛ Maliyɛn danbe la kalan o bɛ Maliyɛn danbe la c'est-à-dire fɛn caman kun bɛ yen olu kun b'an na mais i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma nana kow la o dun yɛlɛma min nana a bɛ se ka segin tuguni ka na a kɔrɔlen na donc pour dire que il n'est pas trop tard fɛn dɔ bɛ yen a bɛ jɛngɛ a tɛ bɔn donc an bɛ dugawu kɛ an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ka cɛsiri kɛ jamana kanu bɛ mɔgɔ min na n'u bɛ ka cɛsiri kɛ halisa Ala ka fanga d'u ma an ka laɲini ye min ye Ala k'o sabati o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n y'a fɔ n ka kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a yira k'a fɔ an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw a bɛ waatinin bɔ i b'a ye k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ k'u se kɛ précisément dɔnkili ko ale na sira kan parce que i b'a ye k'a fɔ ale bɛ véhiculer kosɛbɛ ni dɔnkili bɔra bi i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ bi a bɛ se ka diɲɛ lamini a bɛ Mali bɛɛ lamini a bɛ se diɲɛ fan caman na an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw belebelebaw fara fitininw kan ko dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa ninnu caman dɔw farala ɲɔgɔn kan ka Mali fasada dɔw yɛrɛ kelenya da ka Mali fasada ka dɔnkili tasibila kɛ ka ɲɛsin maliyɛnw ma ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Mali ma fo ka taa se an ka comédiens ma fo ka taa se an ka artistes an ka acteurs ma a n'a ɲɔgɔnna caman ninnu caman de bɛ yen u bɛɛ lajɛlen bɛ k'u se kɛ Maliko la bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye an ye o de fɔ ni bɛɛ lajɛlen ye jeniyɔrɔ fɛ a ka ca Ala fɛ laɲiniw olu bɛ sabati an bɛ artistes bɛɛ lajɛlen fɔ ni kɛnɛ kan an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la n da sera a ma n ka kɔrɔfɔ kɔnɔ a bɛ waatinin bɔ i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ Mali in na fɛn min ye sayaw ye olu cayara kosɛbɛ précisément an ka mɔgɔba sayaw minnu ye Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔya kɛ ka caya u caman bɛ ka tugu ɲɔgɔn na ka ntanya n'i ye san fila laban in ta i b'a ye k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ caman ntanyana a bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn dɔ fɔ ko jɔfɛn o jɔfɛn a bɛɛ dafɛ n'i ma ba nani ma i tɛ se ka ba tagali ma dɛ donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ka taa sibilaku ye toujours précisément an bɔra ka fɛn min ye an ka jamana kuntigi kɔrɔ ni o ye son excellence Ibrahim Boubacar Keïta ye ale ka janaja kow kɛ a kɛra koba ye ɲɛmɔgɔ caman bɔra kɛnɛ kan an bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin a ka famille ma halisa Ala ka limaniya di k'a yira k'a fɔ fɛn min ye Maliko ye i b'a ye k'a fɔ i b'i ta kɛ i b'i se kɛ i bɛ taa bɛɛ bɛ ta kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ taa mais mɔgɔ si taa n'a ye fɛ hali n'i y'a jamana wari suɲɛ i tɛ taa ni jamana ye fɛ donc ni mɔgɔw yɛrɛ y'o faamu a ka ca Ala fɛ an yɛrɛ bɛ se ka fɛn caman kɛ an bɛ se ka faamuyali kɛ pour que an ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogoya min na en même temps jamana kanu ka don an yɛrɛ dusukun na o de nafa ka bon ko in na maintenant tout le temps an da bɛ se kuma in ma k'a yira k'a fɔ kunnafoni carinanw parce que bi il faut k'an ka dɔɔni fɔ olu fana ye anw minnu ye kunnafoni carinanw ye kunnafoni dicogo ɲuman a ka kan kunnafoni carinanw dɔrɔn tɛ parce que bɛɛ tɛ journaliste ye an y'a ye k'a fɔ technologie développera vidéomaniw bɛ yen tout le monde on appelle ça le droit n'i ko hakɛ an bɛ démocratie la n'i ko hakɛ tu as le droit
de faire les vidéos, tu as le droit de faire les directs. Et puis c'est que tu kunafoni di yoro la, et puis ka kunafoni chari. Anye page do yere, juste page wududu, ou bu pololo sans faire la drone là, ou tu chaîne télé, ou tu radio, mais ou bu wele bla invité ma politicien bo là, artiste bo là, na ngona chama, ou bu kuma jamana koka, ou chama suivi le nubi, c'est des milliers et des milliers de personnes. Donc du coup, akacha. Donc, m'a faut bien en gros, fait des béquilles suivre nous. C'est un message qui est très important. A bu fait de bois d'accord ni ode kumai. Ni il amène nous suivre nous. Aka quand il fait ka kokono et ka ke misalier. Misali mimbi c'est ka mogo blasera. Misali mimbi c'est ka mogo hakili chari ka u ke sebeke ka ku ke jamana kanuka ku ke faso de nyumaya kanuka kanyeshi yerama kanyeshi jamanama parce que aya ka fo révolutionnaire chama mais minubichidi c'est très bien, c'est-à-dire il y avait un moment où on disait choquer pour éduquer, c'est bien parce que chacun a sa manière de d'éduquer, donc ils ont toujours été violents dans l'éducation, d'autres sont vraiment tendres et il faut caresser, ça dépend, voilà. Mais nous connaissons famille mi kona ikera mogo de ikera chidila yo ikera chefula yo ikera critiquer yo, il faut critiquer au bon sens. Ay message dit kuma iga kuma kono mogo bise ka message ta conseil sur min kono mogo bise ka famille sur min kono mogo bise ka do ka fo ega kuma kumin nega mais ebi do buruja parce que ni ay jamana nyam ko akli jingina ka ye ka fo neni bi ka ke nyangene ka ke dongulu kono neni ka nyange kuma kan kono ika message ni ka propos ni ka vidéo la neni ka nyange ne ya ke ibi nyange sharia fe iba ka fo achara de donc ni o de fo ngoro fo kono aw munu be na be vidéo ke parce que amba ka fo vidéo ke la chama be o suile no aw ko message kono ay conseil di ibi misali ta donc andi atiki clasher montre que il be se ka nana ye e bi fa ka mu fo ay ka blasera mi ye ka kla mi ye ka conseil, c'est-à-dire c'est très important parce que anya ka fo bololo sans fait la ka kunafoni yɛrɛ i b'a sɔrɔ kunafoni kelen de bɛ mɛ a kunafoni na version 120 b'a la finalement e yɛrɛ t'a dɔn version ɲuman ye min ye fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ n y'a ye mais n ti da la fɔlɔ dɛ fo n k'a ye karisa ka page kan ou bien fo n k'a ye nin yɔrɔ la pour que n k'a dɔn ko kuma ye tiɲɛ i b'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔ la fili bɛ na sabula min ta n'o bɛ k'o kɔnɔ k'o de ka ɲi o ye temps min ta o bɛ ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn a ɲuman ye min ye et puis kunnafoni dinaw fana bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn kunnafoni bɛ se ka kɛ tan ye mais kunnafoni bɛɛ ti bɔ i b'a sɔrɔ a version cogoya dɔw bɛ yen i ti o di parce que o dɔw bɛ se ka mɔgɔw inciter ka kɛ violence kan a bɛ se ka mɔgɔw futinɛ i b'a sɔrɔ kunnafoni kɛcogo dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ cogoya dɔw la a bɛ se ka mɔgɔw futinɛ ka ɲɛsin a tigilamɔgɔ ma ou bien jamana ma ou bien a bɛ na ni futinɛ ye hali diinɛ nasira kan donc i b'a ye k'a fɔ a ka kan an ka a dɔn k'a fɔ waati sera waati min ni an yɛrɛ kan ka kɛ misali ye sabula mɔgɔw b'an kɔ denmisɛnninw b'aw kɔ minnu bɛ fɛ ka kɛ aw yɛrɛ ɲɔgɔn ye parce que réalité dɔw b'a kɔnɔ olu t'o dɔn aw de bɛ o réalité dɔn donc nin kɛnɛ kan fɛnɛ an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin diinɛ tigilamɔgɔw ma minnu bɛ k'u se ka kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ ka wuli an da sera a ma ka kɔrɔfɔ kɔnɔ olu yɛrɛ caman bɛ yen u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ u caman bɛ yen u bɛ k'u se kɛ fɛn min ye bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogoya min na fɛn min ye an ka ɲɛmɔgɔw ye ka se ka u dɛmɛ u ka baaraw la ka dugawu k'u ye k'u bilasira baara in bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min na an ye o de fɔ bolodenkɔni kelen o tɛ se ka bɛlɛ ta dɛ caman de bɛ yen bi tɛgɛrɛ bɛ fɔ k'i yɛlɛ nka nin bɛ cogo dɔ tɛgɛrɛ kelen bɛ fɔ k'i jigin dɔw bɛ namasa fara fili senkɔrɔ ni an yɛrɛ ko karisa ka ɲi nin ɲɛmɔgɔw bɛ ka baara min kɛ nin waati in na o ka ɲi an k'u dɛmɛ o baara la n'u bɛ fɛ ka sira bila an k'u tilen ka na sira kan ka conseil d'u ma k'u bilasira wa an ka jɛkulu caman tun bɛ minnu kun kɛlen don ka waleyaw ta k'a fɔ k'u bɛna u ka dusumakasi yira nka u y'u ka waleya bilali u y'u ka dusumakasi bilali bɛɛ to kɛrɛfɛ ko nin waati in na an bɛ Mali ko de la fɔlɔ le Mali avant tout anw ka kɛlɛ bɛ tila ka na sabula an ka hakɛ kɛlɛ de don a kɛlɛ bɛ tila ka na kɔfɛ an b'o kɛlɛ kɛ nka nin waati kofɔlen na an bɛɛ ka fanga kelen o ye fasoden ɲumanya sigi dɔ ye an b'o fɔ nin kɛnɛ kan kosɛbɛ kosɛbɛ dan tɛ foli min na voilà donc an bɛ jɛ ka marabolo kunnafoni tout le temps i b'a ye k'a fɔ Bamakɔ dɔrɔn tɛ marabolow la kunnafoni minnu bɛ yen olu bɛ an bɛɛ lajɛlen intéressé k'a dɔn k'a fɔ ko anw ni o ye M7 TV ye an ka laɲini de ye diaspora Mali la yan fan o fan togoda tɛ togoda ye sigida tɛ sigida ye marabolo tɛ marabolo ye ka région fara fo wo kɔnɔna
an bɛ fɛ ka bɛɛ lajɛlen ka lahala de bɔ an bɛ fɛ ka bɛɛ lajɛlen haminanko bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye jumɛn u ka réalité ye jumɛn mɔgɔw ka se k'a dɔn o y'an ka laɲini fanba dɔ ye an ka jɛ ka o lajɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka tɛmɛ ni masala ye à tout de suite. A y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ taa kulikorokaw fɛ yen desanburu kalo tile 27 ka ta a 28 na tile 2 kalankɛla ni ka kɔkɔliya kalankɛ ka ɲɛsin lakana tigilamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Kulukoro o mara la lajɛrɛ min ɲɛmaya tun bɛ Kulukoro kafo mara tigi o ka directeur de cabinet bolo wa kɛnɛ kan maaba caman wɛrɛw tun bɛ ni o bɛ tali kɛ Bamakumadalakaw la fo ka taa se mɛrilakaw ma ani jama ka forobadanayatɔ maw n'an bɔra Kulukoro an bɛ taa Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲono ale sɛrikili la kɔlɔn kɔnɔ sɛnɛkɛlaw ka lafasalikɛ jɛkulu min bɛ ni o damasurunya Exaconi olu kɔni ye lajɛrɛ dɔ kɛ u ka jabala la ni a kɛra araba tɛmɛnen ni a tun bɛ tali kɛ ka u ka san 2021 ka o baara jabu ka olu yira min ɲɛmaya tun bɛ Sogolo Banbakomada bolo olu ɲɛma ale ye a yira k'a fɔ ko nin lajɛrɛ in o kɔni ye laada ye u fɛ san o san jɛkulu ninnu kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka nin lajɛrɛba in kɛ yaasa ka kuma gɛlɛya minnu sɔrɔla u ka san baaraw kɔnɔ ani u ye nɔgɔya minnu sɔrɔ fo ka taa se jaabi minnu kɔni sɔrɔla san baaraw ma ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taga Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankasi sɛrikili la desanburu kalo tile 28 su ka dugu jɛ a 29 la an ka finitigilakaw kɔni ye munumunu dɔ kɛ yaasa ka banbanciw ka olu ɲini min kɔni senfɛ fɛn min ye an ka kɛlɛkɛ pankuru ye ni olu kɔni munumununa su ye ale foro kɔnɔna na su ye ni o bɛ tali kɛ Sayi komini na ni a bɛ Bankasi ale sɛrikili fɛ min kɔni ye dancɛ ani Burkina Faso o jamana o ni ɲɔgɔn cɛ munumunu in kɔni kɛra sababu ye ni banbanci 27 olu kɔni nin tora wa caman bɛ olu fana banana ni u kɔni ye olu ta ni ka taa ni u ye Sankoro fo ka taa se Perege ma a yirala k'a fɔ ko banbanci caman olu de kɔni bɛ salenw na o de bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la a y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ taa Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafula bɛ ale sɛrigili la a bɛ tile damadɔ bɔ bi fɛn min ye siman bɔrɔ ye ale kɔni tɛ ka ɲini ka ye Bafula bɛ sugu la fo ka taa se Mayina ale sugu ma ni dugudenw dɔw ye a yira k'a fɔ ko ni siman gɛlɛyali o kɔni sababu dɔ bɔra siman dilan usine min ni o bɛ wele ko Jamon Sema Mali SA ko o kɔni jɔra min bɛ dɔgɔkun 2 o bɔyɔnko bɔ bi ka sabu kɛ a tiɲɛniw ye wa o sera kelenw ye a yira k'a fɔ ko baaraw bɛ sen na yaasa nin siman dilanyɔrɔ ni o bɛ tali kɛ usine kan o na se ka baaraw daminɛ cogo min na kɛ sababu ye ni siman ale na se ka sɔrɔ sukɔnɔnaw na ka hakili di k'a fɔ ko siman minnu kɔni bɛ don minnu bɛ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegali ale jamana kɔnɔ olu kɔni jɔlen bɛ nin waati in na ka sabu kɛ Senegali frontière datuguli ye an bɛ taa Sikaso mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sajolo ale sɛrikili la banabatɔ sigiyɔrɔma 5 o 5 i b'a sɔrɔ naani bɔyɔnko bana suguya kelen de bɛ olu la nin dɔgɔkun laban ninnu kɔnɔ min kɔni sɛbɛntiyara u ka CESCOM o ɲɛma fɛ n'a ye a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bana minnu kɔni sangawlen don bi o bɛ tali kɛ sɔgɔsɔgɔ ani farigan kan wa ko ni bana ninnu bɛ kosɛbɛ denmisɛnnin kunda de ani musolaka kunda hali bi Kajolo ale sɛrikili la maa caman de kɔni bɛ ka u makasi bi an b'o ale baaraw la o bɛ tali kɛ cakɛda min bɛ maaw ka musakako o nɔgɔya furakɛliko o fanfɛ ni an ko ma ko assurance maladie obligatoire wa u ye a yira k'a fɔ ko fura camanw de bɛ yen bi minnu bɛ pharmacie kɔnɔ ni u kɔni tɛ se ka san an m'o fɛ wa o kuma ninnu fana caman sɛbɛntiyara nin yɔrɔ kofɔlen in kɛnyɛrɛye pharmaciw fɛ o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. Voilà, donc nous ye marabolo kunnafoniw ye ka se ka an bilasira fɛn caman o kan ne hakili aw ye faamuyali sɔrɔ a la an bɛ sigi ka na an ka masala la toujours an ye o de fɔ ni an ye kɛnɛ in sigi ko 10 kɛ n'an ye kɛnɛ in sigi ko 100 kɛ ka thème kɛ Mali ye ka kuma Mali kan an bɛ se k'a fɔ a ka kan wa a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban parce que i b'a ye k'a fɔ angliw de ka ca fɛn min ye mɔgɔw yɛrɛ ka faamuyaliw ye olu tɛ se ka kɛ kelen nin bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ ka a yira k'a fɔ olu nisɔndiyalen tɛ baaraw la hali dɔw i b'a sɔrɔ an ka ne ye wulikajɔ minnu fɔ olu yɛrɛ ka seba tɛ o ye o ma diya u ye en gros a tɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye k'o fɔ bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ ko kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen waleya dɔw bɛ yen olu t'i diya u tɛ taa jimi sira fɛ mais ni laɲiniw ye kelen i b'a ko dɔw b'o de fɔ ko tous les chemins mènent à Rome c'est-à-dire i taara ta dɔw bɛ i b'a sɔrɔ a ka d'ale k'a tilen dɔrɔn ka taa laɲini sabatili ma dɔw bɛ i b'a sɔrɔ k'i munumunu ka taa laɲini sabatili ma o fana de b'olu ranger donc an ka a ye k'a fɔ
hali ni kungilennaw tɛ kelen taafɛnw tɛ kelen mais an bɛɛ lajɛlen ka laɲini kan ka kɛ kelen k'a dɔn k'a fɔ ni olu sabatira ayiwa chacun est libre parce que avant tout le Mali est un pays laïque laïcité in bɛ yan i b'a ye k'a fɔ diinɛ caman bɛ yen siya caman bɛ yen an bɛɛ bɛ ko bɛɛ dama ka kan mɔgɔ si ma fisa ni mɔgɔ si ye donc an y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na wulikajɔw fanga bonyana bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka dusumakasi o yira misali la nin waati ni kofɔli na i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye burukina ye an bɛ se k'a fɔ u ka misali caman taara mali kan wa u yɛrɛ ka kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin u yɛrɛ ka jamanakuntigi ma k'a fɔ ko u ka fanga bila o wulikajɔw n'o baaraw bɛ sani u yɛrɛ cɛ u tun ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛ don mali ma ka taama kɛ k'a yira k'u fana ye maliyɛnw de ye u fana ka an ka dekun y'u ka dekun de wa u tɛ se ka jɛ ni waleya min taara jɔnmaya min taara k'an sɛgɛrɛ ko u tɛ jɛ ni o ye sabula ko n'i ye tasuma y'i sigiɲɔgɔn ka bugu la i b'a faga joona sinon n'i ma sabali a laban a na se i yɛrɛ ma donc i b'a ye k'a fɔ olu ka jamana ye misali ye n'an bɔra o la fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ nasira kan a bɛɛ lajɛlen ma kalama k'a fɔ fɛn min ye an yɛrɛ ka samata sɛgɛw ye olu ka wulikajɔ n'u ka boliboli ka bɛn ni nin waati in yɛrɛ ye mali yɛrɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ an bɛ ka wulikajɔw kɛ maliyɛnw bɛ se k'a fɔ on est fier samata sɛgɛw fɛnɛ bon bɛɛ n'i ka laɲini don ye o de fɔ dɔw yɛrɛ ni cɛnnen don kɔrɔ dɔw diminen don mais fanba ka laɲini na u apprécielen don sabula u b'u k'u se kɛ u b'u k'u jeniyɔrɔ fin parce que mɔgɔ si kelen kelen tɛ yen i ye jara ye kulubali o si tɛ yen mais a bɛ fɔ mali de maliyɛn de ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ équipe kelen ka kɛ jamana kelen ka taa o représenter donc an bɛ tasi bila kɛ toujours ka an ka aigliw soutenir ka u bilasira k'a yira k'a fɔ ni u sera ka fɛn min ye ni kupu in sɔrɔ o ye tasi bila mais bɛɛ ni se de don an kɔni ka laɲini ye u bɛ se ka fɛn caman kɛ ka tɛmɛ nin kan halisa u bɛɛ lajɛlen bonne chance an ka laɲini o ye an bɛ ma min fɔ nin kɛnɛ kan fɛn min ye Kajatu Bagayogo ye o ye M7 yɛrɛ cɛden ye ale fana bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cameroun parce que hali kɔsani na an bɔra ka appel kɛ a bɔra ka détail caman di an ma a bɛ weleli kɛ k'an bilasira a bɛ jaw ci an ma a bɛ kunnafoniw di an ma ka se k'an bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama donc fɛn fɛn taara ala ka segin ni o bɛɛ lajɛlen ɲuman ye k'a sɔrɔ fɛn ma kɛ voilà sisan an bɛ jɛ ka flash info lajɛ fɛn min ye flash ye aw b'a kalama k'a fɔ an ka cɛdenw ka wulikajɔ a n'u ka boliboli ale bɛ tali kɛ fɛn caman kan donc ni an ye flash lajɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka tɛmɛ ni masala ye ko kunnafoni dɔgɔya tɛ tant que kunna sirilen bɛ bɔ ale nafa ka bon suivons ça on se retrouve tout de suite. ɲɔgɔndan min kɛrɛnkɛrɛnnen don lakɔli karamɔgɔw kama n'a m'a fɔ ma ko fonction publique de collectivité olu baaraw kɔni bolo dalen don yaasa ka se ka lakɔliden karamɔgɔ caman kɔni ta nga ɲiningali min bi sen na o de ye k'a dɔn waati min na ni lakɔli mɛtiriw kun ye baara bila kɛ 2020 waati nun kɔni na ka sabu kɛ u ka hakɛ dɔ labatubaliya ye o min ni sariya ye a d'u ma o waati la jamana ɲɛmɔgɔw kɔni kun ye maa wɛrɛw ta yaasa olu na se ka kalan kɛ denmisɛnninw kɔni kunna n'an b'a a fɔ ma ko volontaires olu kɔni bi t'u jɔ ma 15 ani 60 bɔɲango kɔnɔna olu kɔni kun bɛ ka denmisɛnninw kalan waati min na ni lakɔli karamɔgɔw kun ye baara bila yala olu kɔni ka ko bi kɛ cogo di ka kɛ ni nin ɲɔgɔndan in ye o min kɛrɛnkɛrɛnnen don lakɔli mɛtiriw kama sabula olu ka jate kɔni na maa minnu sugandira n'u bi t'u jɔ ma 15 ani 60 bɔɲango la waati min na ni lakɔliden karamɔgɔw kɔni kun ye baara bila ko baara in kɔni to sen na a man kan jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka ɲɔgɔnda wɛrɛ boloda o min kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen don lakɔli mɛtiriw kama. Donc n bɛ a fɔ sanction ninnu ye sanction catégorie 6 de don anw ye économiste ye catégorie dɔw b'a la an tɛ se ka kuma o kan i n'a fɔ force en attente o ye sɔrɔdasiw ka ko de ye ou bien k'a fɔ appel à Union africaine walima Nations Unies olu bɛɛ walasa ka soutien fɛngɛ o diplomate ka baara de ye Mali ambassadeur ni fɛngɛw de bɛ se k'o bali nka sanction kun fɔlɔ n'o ye ka frontières datugu ani jamana wɛrɛw cɛ la ne bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la a bɛ se ka digi Mali la dɔɔni nka an bɛ yɔrɔ min na sisan
Mali sugu kɔnɔw kɔnɔna na commerçants ka magasin n'u ka entrepôt kɔnɔna la produit minnu bɛ yen o kɔni bɛ se k'a kɛ an bɛ sanction ninnu kun an bɛ se k'a kun dɔɔni yanni Mali ka bɔda wɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ la parce que bɔda fanba ye Sénégal de ye parce que n'i y'a ta 100 sarada la 70 an ka minɛnw a bɛɛ bɛ passer a bɛɛ bɛ tɛmɛ Sénégal de fɛ 100 sarada la 20 o bɛ tɛmɛ Kolowari fɛ donc yanni an ka fɛɛrɛ sɔrɔ la bɔda wɛrɛ sɔrɔ i n'a fɔ ka taa Guinée fɛ walima ka taa Mauritanie fɛ sugu kɔni minɛn minnu bɛ sugu kɔnɔ o bɛ se k'a kɛ fɔlɔ an ka se ka a kun degun kun frontière datuguli degun kun mais n bɛ fɛ ka yɔrɔ min fana fɔ frontière datuguli muruda 2 de don tiɲɛ don Mali bɛ degun ta mais jamana minnu b'u ka frontière datugu olu fana bɛ degun ta kosɛbɛ parce que an ka sanni ye olu ka feereli de ye wari fɛn bɛ bɔ an kun a bɛ don olu de kun ni feere ma kɛ olu b'o wari sɔrɔ wa a wari jɔda b'u ye o kuma muruda 2 de don n bɛ fɛ k'o yɔrɔ fɔ yɔrɔ filanan min ye transaction commerciale ninnu ye a fɔra ko frontière bɛ datugu nka dumunifɛnw ani furaw olu t'a la ani dɔgɔtɔrɔminɛnw matériel olu t'a la ni fɛnkɛ ninnu olu t'a la courant fɛnɛ t'a la parce que Côte d'Ivoire de bɛ courant feere an ma o si t'a la ni dumunifɛn t'a la furaw t'a la taji ni fɛnkɛw t'a la o kɔni ne kɔni fɛ o yɔrɔ la degunba ti o yɔrɔ la maliyɛnw kan parce que o minɛn ninnu bɛ se ka continuer olu bɛ don olu tɛ embargo la o minɛn ninnu bɛ don hali sini a bɛ ka don a ma deli ka jɔ donc o bɛ malidenw ka degun o bɛ caman de ta ka bɔ a la camanba mais sanction degun fanba bɛ gouvernement de kan parce que gouvernement ka compte min bɛ BCEAO la o de tigɛlen don donc gouvernement bolo tɛ se ka d'a ka wari kan o ye kelen a filanan kuma bɛɛ gouvernement bɛ to ka wari jurunin dɔw ta marché régional kan an b'a fɔ o ma émission obligataire o de tɛna se ka kɛ avance de don gouvernement bɛ a juruninw ta yanni a ka impôt ni fɛngɛw ka don o kɔni tɛna se ka kɛ donc fo ka partenaire wɛrɛ ɲini n b'a dɔn a bɛ sɔrɔ parce que yanni réunion in ka kɛ ka fɛngɛ ninnu kɛ Mali gouvernement tun ye fɛn dɔ ɲɛsigi donc o wari bɛ se ka sɔrɔ k'o kɛ juru de don a juru bɛ se ka sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ walasa k'o yɔrɔ ninnu ta ka bɔ an kan nka an kɔni ye min fɔ an bɛ min fɔ en tant qu'économiste jamana si tɛ se ka taa ɲɛ ka i ka jamana jɔ k'a ta k'a di den ni mɔdenw ma nin ye fɛn dɔ ye ka sɔrɔ jamana wɛrɛ b'i ka wari dilan wari ye sɔrɔ ni musaka ye n'an b'a fɔ min ma économie wari jɔdaba de b'a la e ka o bɛ jamana wɛrɛ bolo i tɛ se ka taa ɲɛ i tɛ se ka développer o de la an y'a fɔ taalen ɲɛfɛ a t'i n'a fɔ an bɛ jamanaw ka kolonso ɲɔgɔn na intégration an b'a contrôle la o tɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ intégration na ka sɔrɔ i ka wari b'i bolo Guinée bɛ CEDEAO la o Guinée ka wari b'a bolo Ghana bɛ CEDEAO la o ka wari b'a bolo CEDEAO jamana min ka bon n'a bɛɛ o Nigeria o ka wari b'a bolo mun de la an ka wari tɛ se ka k'an bolo et puis jamana minnu ka wari b'a bolo ressources ni fɛngɛ minnu bɛ wari garanti olu ta man ca ni Mali ta ye o kuma an b'a fɔ de taalen ɲɛfɛ n'an bɛ fɛ an ka kɛ an yɛrɛ ye k'an ka jamana ta k'a baara walasa k'a di tiɲɛ n'an den n'a mɔdenw ma f'an ka an yɛrɛ ka wari dilan an yɛrɛ ye. Premier fêtière min kɛlen don ka éditeur ni producteur homme de culture caman fara ɲɔgɔn kan n'an ka président ye Bayi Bubakari Jara ye donc an farala ɲɔgɔn kan ka miiriya sɔrɔ ka téléthon kɛ téléthon ye min ye ni jamanaden bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka armée malienne dɛmɛ ka an ka faamaw jukɔrɔma tintin n'o wari ye anw ni armée bɛɛ de ye kelen parce que marifa b'olu bolo micro b'anw bolo scène b'anw bolo an bɛ ɲɔgɔn dafa n'anw siranna dɔrɔn a ma ɲi anw de kan ka courage ta pour que ka faama ninnu courage don olu la fɔlɔ masakɛba si tun tɛ yen i tɛ dɔnkilidala ye min kɔ donc an ka dɔnkilidalaw wulilen don k'u jɔ u bɛ faamaw kɔ u bɛ na message baw passer u bɛ na sensibilisation baw kɛ pour que ka faamaw la encourager pour que an ka se ka nin ko in kun wagatinin kunkurunin dɔrɔn de don inchallah ko mɛn ta tɛ a bɛ ban donc le 16 nin kalo in tile 16
an ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la an ka taa téléthon kɛ an ka wari fara ɲɔgɔn kan an ka di an ka finitigilamɔgɔw ma u ka minɛnw san u ka école jɔ pour que an ka jamana tɔw ka sécuriser. Mototaxi n'a bɛ fɔ ma ko telimani an bɛ don min na ko bi Bamako kɔni kɔnɔ ale kɔni ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ wa a kɛra sababu ye ka maa caman kɔni senna teliya an bɛ don min na ko bi sabu jama fanba bɛ girinna ale de kan. Tiɲɛna ne ye chauffeur de mais dɛsɛlen don mototaxi boli la quoi. Vraiment ne ye mototaxi boli daminɛ ne tun ye commerçant de mais ne y'o to yen ka mototaxi boli ka se k'an yɛrɛ défend. Bon ne nana moto boli la barantanya de kama. Bon ne nana la bon an tilara école la baara tɛ yen donc an ye teliman dɔ ɲini pour que an bɛ se ka an yɛrɛ ka besoin sɔrɔ min na quoi. O bɛɛ n'a ta kumaw kɔni cayalen bɛ ni mototaxi boliko in kɔni na Bamakɔ kɔnɔ u lakanalen tɛ u bɛ sirabakan kasaraw kɛ kuma bɛɛ bandiw bɛ bin u kan k'u jokin walima k'u faga ni mototaxi ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ u tɛ tɔnna min bɛ u lafasa u tɛ jɔkulu fana na wa jɔyɔrɔ kelen fana tɛ u la u bɛ sɔrɔ Bamako fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Telimani boli ne tun bɛ wotoro de pousser fɔlɔ ne labanna ka fɔ n terikɛ dɔ n ko n'a ye mototaxi dɔ sɔrɔ n ye n ko n fana mago b'a la parce que n farikolo sɛgɛn n bɛ fɛ dɔɔni boli mototaxi la bon ala y'a kɛ ne y'a mototaxi minɛ mototaxi a nana laban bolo kɔlɔlɔ ye i y'a faamu don ko an kɔrɔ bandu binna ne kan ka moto in minɛ ne la bandu binna ne la ka moto in minɛ ne la mototigi ma dɔ yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ne ma dɛ ko ne yɔrɔ si ma bana n'o tɛ halisa ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min ne bɔra kaso la kunun yɛrɛ de moto telimanti sababuya la ne tun datugulen ne bɔra kunun yɛrɛ wula fɛ. Bon alhamdulillah depuis moto boli kon daminɛna bon vraiment n bɛ ka n ka famille bɔra la n bɛ ka n ka denbaya ta n'a ye ani yɛrɛ yɛrɛ la n'an ko ko gɛlɛya t'an kan an ye nkalon tigɛ gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ bɛ an ka moto taxi ko na bon tiɲɛna waati dɔ la an b'an yɛrɛ ɲininka est ce que an yɛrɛ ye malien ye wa parce que an bɛ sɛgɛn circulation na sɛgɛnni sugu jumɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'an kan bon c'est vrai an bɛ ni mɔgɔ dɔw b'an na minnu fana tɛ ka se ka moto boli k'a ɲɛ bon dɔw fana b'a la fana a bɛ se ka ye kelen y'a faamu insécurité fana b'an kan fana tiɲɛni yɛrɛ la an bɛ moto bori bi na ni dusukasi yɛrɛ dan ye an t'a dɔn an b'a kɛ cogoya min na parce que i bɛ moto ta ka bɔ ka client ɲini bon client i bɛ client dɔw ta i t'a dɔn a bɛ kɛ cogoya client mɔgɔ suguya min de don e t'a dɔn. n'o tɛ moto taxitigi ninnu an lakananen tɛ hali ni ko fitini kɛra a bɛ fɔ moto taxitigiw k'a sɔrɔ a bɛɛ fana tɛ tiɲɛ tiɲɛna mɔgɔlankolon banna parce que n'i y'a jateminɛ an ka baara in a taabolo na sa a gɛlɛyara paranti caman donna la bandiw fana ka ca an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna n'u bɛ yɛlɛ hali mɔgɔ fana kɔfɛ u ka jateminɛ kɛ u kana yɛlɛ bɛɛ fana kɔfɛ. Ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka ɲɛsin ni mototaxi bolila ninnu ma i b'a ye k'a fɔ a dɔw fana tɛ se moto bolila wa u tɛ siraba sariyaw dɔn min kɛlen don gɛlɛyaba ye jamanadenw yɛrɛ bolo. O de ye problème yɛrɛ b'an kan parce moto taxi kun kɛra k'a dépasselen don bi parce que il faut k'an yɛrɛ de dama de ka ɲɔgɔn ye ka kuma syndicat t'an na foyi t'an na bɛɛ bɛ ka moto boli kun fɛ de bon dolu kelen bɛ ka syndicat kiri alu yɛrɛ ali wo don ne yɛrɛ banana ko client tɛ taa yɔrɔ la. moto boli in filɛ nin dusu suma b'a la dusu kasi b'a la i y'a faamu an bɛ recette sara cogo min na an yɛrɛ de b'a dɔn an bɛ carburant ta cogo min na an yɛrɛ de b'a dɔn parce que dɔ farala carburant kan litiri kelen fo 140 i y'a ye bon maintenant i b'a fɔra kɛ licence ɲini ka kɛ ko moto jalan tɛ se ka boli est ce que y'a ye bon ne tɛ jigin polisiw ka yɔrɔ la parce que ne polisiw tɛ circulation na an bɛ bese ta ɲɔgɔn kama polisiw ka circulation na polisiw ka mɔgɔ sɛgɛnni a bɛ dépend i yɛrɛ de la en tant que circulation i b'a bonya i bɛ fɛn bonya est ce que a faamu e ni polisi tɛ ɲɔgɔn ye sira la o la o. n'a ma ɲɛ ko ni mototaxi in kɔni bɛ ka boli Bamakɔ n'a kɛlen don ka fanga sɔrɔ jamana ɲɛmaaw kɔni kan ka u jɔyɔrɔ la ni ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka sariyaw fana sigi min bɛ se k'a to ni mototaxi baara ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na a bolibagaw ma ani jamana kɔnɔdenw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ a ko la cogoya min na bawo ni mototaxi ninnu cayali an ka circulation na a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye sirabako yɛrɛ ta fanfɛ.
Yasa danaya ka o sinsin hali bi an ka siraba ɲɛma olu ni peyazi sarabaw ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛmaba kɔni bɛna don peyazi ko ale baaraw la sabula a kɔni bɛ maa dɔw kɔni kɔnɔ ko peyazi wari o kɔni bɛ ka kɛ ka jamana fonctionnaire dɔw kɔni dufafa ka sɔrɔ an ka jamana sirabaw kɔni sɛbɛkɔrɔcɛn bɛ nin waati ninnu na. O kɔfɛ ɲɛmaw kɔni a yirana k'a fɔ yɛlɛma kɔni bɛna don peyazi ko tigiko baaraw la sabula u kɔni ye tigi kura minnu bila sen kan olu sɔngɔ bɛ tali kɛ 120 150 180 240 360 fo ka taa se 600 ale ma ni tigi kura minnu kɔni filɛ nin olu baaraliw kɔni daminɛna nka tigi kɔrɔ minnu kɔni tɔ bɛ yen nɔ hali bi ni o bɛ a daminɛ 400 500 fo ka taa se 600 ma baara bɛ hali bi u kɔni bɛna tɛmɛ ka ni tigi kofɔlen ninnu kɔni ka baara kɛ ni u ye ni minisirisomu ka baara ɲɛsilen don sirabagako koɲa olu kama ni minisirisomu ka baara ɲɛsilen don an ka jamana sirabagako koɲaw ma olu ka sariya kɔnɔna na sabula u kɔni ye baarabolo dɔw kɔni boloda u ye minnu kan ka kɛ ni nin tigi kɔrɔ ye o baarabolo kofɔlen ninnu kɔni bɛna tali kɛ fɛn min ye tike fɛn min kɔni marikage ye ani bolimafɛn nimero fo ka taa se pɔsu yɛrɛ tɔgɔ olu kɔni kan ka labaara ni tigi kɔrɔ ye. An ka flash info ye ka se ka aw kunnafoni i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ yen n ye o de fɔ k'a yira k'a fɔ baara n'a fɔra baara ka kɛ n'a fɔra jamana ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogoya min na a bɛ don da caman na fɛn min ye dugu kɔnɔnaw ye jakona sira b'o la taa ni ka segin dugutaw olu fana b'a la fo ka taa se baarako ma sɛnɛ b'a la mɔni b'a la bagan mara b'a la o ni a ɲɔgɔnna caman wa ni gɛrɛla ninnu fɛn fɛn de la ka ɲininkali tɛngu la i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ u ka baara la sabula u mago bɛ taa se jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ ma pour que u ka baaraw bɛ se ka sabati u bolo cogoya min na fɛn min ye ni sanction ye k'a yɛrɛ k'a fɔ anw ni an kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni don ka bɔ tɛ kɛ a fɔra cɛ y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ ko muru da fila de don yɔrɔ dɔ la a nafa bɛ an kan yɔrɔ dɔ la a gɛlɛya a kɔlɔlɔ bɛ an kan mɔgɔ kelen tɛ se ko la mais nin bɛɛ lajɛlen na ka ko to ɲɔgɔn ta la ani an ka bɛnko la o de fɛnɛ o ɲɔgɔn ka ɲi o de ɲɔgɔn c'est à dire an bɛ se k'a fɔ o ye misali min ni a bɛ i tɛ se ka to i kelen na waati bɛɛ lajɛlen na sabula kow bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ hali n'a danna maliyɛn minnu bɛ kɔkanna ma waati na se u nana dɔw bɛ na ja la dɔw bɛ na goya la dɔw yɛrɛ bɛ na ala ka kisi saya wala o n'a ɲɔgɔnna camanw o bɛɛ lajɛlen b'a la wari ci siraw b'o la o ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw donc o kow bɛ ɲɔgɔn na a ka kan an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn faamu comme déjà an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ da sera ma k'a yira k'a fɔ il faut que an ka sigikafɔ kɛ an n'u ka hakilila falenfalenw kɛ ko in bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na kalafili a ka d'an ye a ka kɛ sabula jamana o jamana bɛ yen fo jamana kɔnɔdenw ka bɔ k'a fɔ an b'a ko la an bɛ kalafili i ye nka a ka kan jamana kalafili ka kɛ k'a sɔrɔ basigi fɛnɛ bɛ yen ni kala ko k'a bɛ fili n da sera ma kuma daminɛw la k'a fɔ jamana kɔnɔden fanba est ce que o bɛna hali ni ye jamana kɔnɔden fara ɲɔgɔn kan a tila est ce que tilancɛ bɛna se ka kala fili a filicogo la est ce que a bɛna se ka kɛ jɛlenya la est ce que baara minnu bɛ sigi sen kan n'o ye komitew ye a labɛn sabatiliw ka bɔ sigidaw la ka taa sigida wɛrɛw la est ce que o baaraw bɛna se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na est ce que minnu fɔra k'a fɔ u ka wuli parce que bamanciya walew bɛ yen toujours lakanabaliya bɛ yen dunkafa sabatibaliya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ sugandi k'a fɔ olu ka kalafili baaraw ɲɛnabɔ fo ka taa se wulikajɔ minnu bɛ kɛ sensibilisation minnu bɛna kɛ minnu caman bɛ yen bi n'i ye kalafili ko kuma fɔ i b'a ye k'a fɔ a tɛ kɛ nɔgɔyaba y'u ma sabula u bɛ ka siran u yɛrɛ ni k'u makaralen ye o yɛrɛ dɔrɔn tɛ gɛlɛya fana caman bɛ yen ka taa se carte nina ko ma précisément an y'a ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɔgɔw la juste i b'a sɔrɔ erreur dɔ b'a la ou bien u ka date de naissance erreur dɔ b'a la a kɛra kɔlɔlɔba ye précisément an bɛ diaspora souligner nin yɔrɔ la diaspora ka gɛlɛya fanba caman lanɔgɔra
caman bɔra gɛnna ka na sabula n'i ka papiyew datu sera n'a fɔra i ka o renouveler carte nina ko nana ka diyagoya ye n'a t'i bolo i b'a sɔrɔ e bi ka jamana na i enregistré la i ka carte tununa ou bien erreur bɛ yɔrɔ dɔ la a dun tɛ se ka ɲɛnabɔ fiyewu a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye quoi donc hali yan Mali kɔnɔ yan bi caman bɛ yen bi n'a fɔra carte d'électeur ko ka sigi sen kan papiye ko ɲɛnabɔliw o n'a ɲɔgɔnna caman a ma nɔgɔn a ka kan an ka lajɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ anw minnu ye jamana kɔnɔdenw ye min bɛ enranger a kan ka kɛ cogoya min na mais bɛn kɔnɔ kelenya kɔnɔ kuma ɲɔgɔnya kɔnɔ fo ka bɛn kɔnɔ o de ɲɔgɔn tɛ yen halisa Ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma voilà fitness ale bi fɛn min ye farikolo yɛrɛ bɛ se ka kɛnɛya cogoya min na i b'a ye k'a fɔ ale ka ɲi adamaden yɛrɛ ma a ka kan an ka hakili to farikolo ɲɛnajɛ la kosɛbɛ souvent i se ye min ye hali n'i bɛ sokɔnɔna de la a ka fisa adamaden ma a ka fisa i ka kɛnɛya ma a ka ɲi farikolo ma an y'a ye k'a fɔ waati laban ninnu na fariganw cayara et puis an y'a ye k'a fɔ tension ko nin waati in na fɛnɛ ale ɲɔ bɛ ka ɲɛ caman ka tension déboussole don wagati in na dɔw ka tension bɛ jigin dɔw ka tension bɛ yɛlɛ dɔw yɛrɛ bɛ bɔ ka bin dɔw ka kuma u nɛn bɛ girinya i b'a sɔrɔ foyi kun t'u la dɔw b'u da u tɛ se ka wuli souvent on a compris que an ka côté kɛnɛya nasira kan Mali an ka faamu an ka baba ta kan a ka kan an ka hakili to an ka kɛnɛya la ka to k'an ka tension ta k'i poids lajɛ k'a dɔn problème min b'i la i k'i ka groupe sanguin dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye détail misɛnnin dɔ ye minnu ni o ti waribɔ ba t'a la wa a t'i ka temps ci ye i taara i ka tension lajɛ i yɛrɛ b'i jɔ hali dɔw bɛ yaala minnu mɔgɔw ka tension ta n'i y'i ka poids ta k'i ka tension lajɛ ni problème bɛ yen u b'a f'i ye a i ka tension jiginnen don a bɛ tan i na fɛɛrɛw ta i ka tension yɛlɛlen don i na fɛɛrɛw ta pour que a bɛ se ka régulariser cogoya min na en même temps i b'a ye k'a fɔ hali groupe sanguin ko lajɛ bi caman bɛ yen bi n'i ye maliyɛn jɔ groupe sanguin k'e ka groupe sanguin jumɛn i b'a sɔrɔ caman t'a ta dɔn alors que a b'i ko carte d'identité c'est-à-dire normalement urgence bɛ se ka na tout moment fɛn damadɔw bɛ yen ninnu bɛɛ bi an tɛna o bila fasoden ɲumanya minɛn kɔnɔ mais o ye yɛrɛkun magarali dɔ ye i n'a fɔ hakɛ i yɛrɛ ni nikun cɛ sabula n'i bɛ ka groupe sanguin dɔn Ala k'an kisi urgence bɛ se ka tu kan sisan i na ni i ɲininkara ou bien ni joli kan ka k'e la ou bien hali i yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ yen problème bɛ k'a da la joli ko dɛsɛ bɛ se ka na e bɛ ka groupe sanguin dɔn n'i bɛ se k'a dɛmɛ c'est très simple donc a ka kan an ka hakili to o la kɛnɛya kɔni wa an b'a ye k'a fɔ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ diɲɛ don o don n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i b'a sɔrɔ a falen don aran de bɛ yen a kɛra parti o parti an bɛ spécialiste fo ni yɔrɔ la ka généraliste fo ni yɔrɔ la sabula olu fana ye fini de ta ni kan ye o fana ye fini tigilamɔgɔw ye diɲɛ don o don b'a la depuis sɔgɔmada 24 heures yɛrɛ de don yɔrɔ dɔw la tout le temps i taara waati o waati urgence bɛ yen i taara waati o waati nisɔndiya bɛ yen sabula dɔw bɛ jigin dɔw bɛ denkuraninw sɔrɔ nka dɔw fana ta ye banni ye donc an b'a ye k'a fɔ k'aw ka ca mais docteur bɛ mɔɔ min souligner an ye a ka dɔgɔ mais a nafa ka bon u ko an ka banabaatɔ fanba bɛ taa bana kɛlen ka dadigi ka na waati min na mais bana filɛ nin ye ale bi mɔgɔ a bɛ sunkurutigɛ de kɛ bana ka gɛlɛn fiyewu ka nasuri ka ye ko i b'a sɔrɔ dans un premier temps il y a des choses qui ne sont pas vraiment i yɛrɛ b'a senti k'a fɔ nin tɛ normal ye ne la i b'a sɔrɔ c'est-à-dire a bɛ signe dɔw yir'i la i tɛ faamuyali sɔrɔ a la mais an tɛ jateminɛba k'a kan dɔw b'a fɔ n bɛ ka ɲɛnamini n fari girinyara kan kunkolo bɛ kɛ tan ni sufɛ ne tɛ sunɔgɔ bɛ nin bɛ na o bɛɛ lajɛlen y'a ye a bɛ ka manifester i la mais n'a kɛra urgence ye waati min na ou bien i bɔra k'i bin waati min na an bɛ sɔrɔ ka banabaatɔ ta sa ka boli ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o b'a sɔrɔ bana ye dadigi k'a la wa banabaatɔ somɔgɔw fana bɛ wari caman bɔ o la fo dɔw yɛrɛ ni dɔgɔtɔrɔw bɛ jigin ɲɔgɔn na donc a ka kan an ka lakunu o yɔrɔ fana na an k'a faamu k'a fɔ yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la o kuma in kɔnɔ yɛrɛkun sɔrɔ ye jumɛn i ka kɛnɛ nikun na i bɛ taa i sagolo yɔrɔ la jugu yɛrɛ min bɛ adamaden na ni n ko b'a fɔ o ye bana de parce que jugu b'i la tiɲɛ don jugu b'i la nka jugu mana kɛ ne na a tɛna ne bali n ka émission na ala barika la fo ni n man kɛnɛ o ye kelen a tɛna ne bali n ka fini don na a tɛna ne bali dumunikɛ la e tɛna ne bali ka sara ta jugu kɔni ne fɛ jugu ka misɛn o yɔrɔ la dɛ n bɛ taa n sagona yɔrɔ la n bɛ segin mun ka di n b'a kɛ hali ni jugu bɛ na a tɛna se ka n tɛgɛ sama mais fɛn kelen min ne bali ka sini émission kɛ o ye bana de ye ala k'an kisi ni n fari ka na n bɛ dɛsɛ ka na
donc o ye belebele donc a ka kan mɔgɔ b'i dɛmɛ i yɛrɛ k'i yɛrɛ kun dɛmɛ an ka hinɛ an yɛrɛ la fɔlɔ an ka kan yɛrɛ fɛ an ka kɛnɛya ɲini k'a dɔn a nafa ka bon o fanba dɔ ye jumɛn ye hali ni fɛn t'i la n'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ i bɛ sport kɛ sport fɛnɛ suguya ka ca parce que an y'a ye k'a fɔ a ka ca i tɛ se ka dɔw kɛ n'a fɔra dɔw ka karate kɛ i b'a sɔrɔ o y'a tiɲɛnen n'a fɔra dɔw ka boli kɛ o y'a tiɲɛnen mais i b'a sɔrɔ i bɛ se k'i fari bɔ ɲɔgɔn na i bɛ étirements kɛ i bɛ wulikajɔw kɛ dɔw yɛrɛ bɛ nɛgɛso bon o ye seko ye mais n'a se b'i ye i bɛ se k'a kɛ dɔw bɛ nɛgɛso san nɛgɛso min bɛ a nɔ la i bɛ se k'o boli i bɛ se ka to k'i fari bɔ ɲɔgɔn na i bɛ hali an mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ hali so ni baarakɛyɔrɔ ka surun ɲɔgɔn na i bɛ se ka sanpa kɛ ka na i bɛ wɔsili min kɛ o ka ɲi min k'u ma i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɛn caman de se i ma kɛnɛya yɛrɛ na sira kan halisa ala ka faamuyali ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma sisan an bɛ jɛ ka fitness lajɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka tɛmɛ ni masala ye a tout de suite.
voilà donc ni ye fitness ye fitness aw yɛrɛ b'a dɔn n da sera fɛn caman ma a nafa tɛ fɔ ka ban farikolo bɛ wasi i b'a ye k'a fɔ a ka fisa i yɛrɛ ma i yɛrɛ de b'a tɔnɔ sɔrɔ donc a ka kan an ka hakili to o yɔrɔ la toujours an ka dɔn k'a fɔ farikolo mago bɛ nin activité ninnu dɔw la n ye taama jan fɔ i b'a ye k'a fɔ se bɛ dɔw ye i b'a sɔrɔ activité kɛli ka gɛlɛn u ma mais ni i yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ souvent i bɛ se k'i ka cimisɛnnin dɔw kɛ i sen na i bɛ se ka fɛn dɔw kɛ hali tagama misɛnnin na a ka fisa hali baara dɔw bɛ yen i b'a kɛ a ka ɲi farikolo yɛrɛ ma donc an bɛ toujours o de fɔ mɔgɔw ye k'a dɔn k'a fɔ salle caman bɛ yen nin waati kofɔlen na a bɛɛ ti parce que ni mɔgɔw ye dɔw ye i b'a sɔrɔ baaraw fɛnnen don c'est à dire a bɛ kɛ i n'a fɔ dɔw ta ye ko wɛrɛ o tɛ bɛɛ ka kan a la siko t'a la sisan an yɛrɛ b'a ye docteur caman bɛ yen u bɛ sport sɛbɛn mɔgɔw kun bon i k'a kɛ a diya la o ka fisa a kɛlen ma diyagoya ye docteur caman bɛ yen bi an bɛ mɔgɔ caman ye wuladafɛlaw la u bɛ wuli u bɛ tagama u bɛ boliw kɛ u bɛ étirements kɛ o b'a sɔrɔ a fɔr'u ye u k'a kɛ diyagoya la parce que soit poids mun b'u la soit problème dɔ bɛ yen mais san'a ka se o ma ni i yɛrɛ y'i ka programme arrangé k'a dɔn k'a fɔ hali n'a ka di ye don o don tɛ i bɛ se k'i ta kɛ don o don i mana temps sɔrɔ wagati min na i b'i yɛrɛ bila exercice la a ka ɲi i ma bon docteur y'a fɔ minnu ye i k'a dɔn k'a fɔ farikolo mago de b'a la a fɔr'i ye parce que caman bɛ yen o ka gɛlɛn an ma surtout an balakaw an bɛ a fɔ olu caman ye a courage t'u la caman fana bɛ hali cɛlakaw b'o la ni caman y'a daminɛ ni motivation mɔgɔ t'i la dɔrɔn i b'a sɔrɔ a fanga ti a courage t'i minɛ k'a kɛ voilà donc an bɛ sportif bɛɛ fo ni kɛnɛ kan k'an profiter toujours an ka samata sɛgɛw an ka tasibila kɛ u ye an ka an cogo dɔn ne y'o de fɔ toujours an ka bɔlɔlɔw sanfɛlaw an bɛ posto ni fɛn minnu kɛ hali jamana wɛrɛ mɔgɔw ɲɛ b'an na ni anw jɛra ka ɲɔgɔn soutenir jogo bɛ bɛɛ la mɔgɔ si ma dafa donc ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn conseiller ka ɲɔgɔn appuyer ka ɲɔgɔn yɛlɛ sanfɛ a ka ca ala fɛ an kɔni bɛ to kungilenna kelen in na o de ye an ka laɲini fanba ye toujours a k'a dɔn k'a fɔ bonjour le Mali an ka laɲini fanba dɔ ye nin ye ka se ka bilasirali kɛ ani ka ɲɛfɔli kɛ aw yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na et puis encore aw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ aw sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye sisan an bɛ jɛ ka voilà nisɔndiya fɛnɛ ka ɲi ko tolon tɛ sɛbɛn sa sɛbɛn yɛrɛ kana tolon sa an ye kilipu lajɛ an ye kunnafoni lajɛ an bɔra ka farikolo ɲɛnajɛ ni o ye fitness ye maintenant an bɛ jɛ ka an nisɔndiya k'an yɛrɛ layɛlɛ dɔɔni donc an ka jɛ ka Charlie Chaplin ale ka video dɔ lajɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sisan ka tɛmɛ ni masala tɔ ye sani waati cɛ.
Voilà, donc nakla oboraka family soro ay odefo et ni biga baraw bara ni bake ni sebe dama akono e bi message di e bi misali di e bi conseil di aka chala fe e ba soro e ka la yinu sabati ani odefo e mogodo be minu mi mogo la yele amboraka Charlie ka video do la sisa mi kono ba soro kuma yele tala atika kuma yele mais l'image ça parle, elle parle déjà. Conseil ba kono iba soro mais ibi yele ka soro makeni kobay amakeni neni amakeni mugo dogway amakeni mugo burujali amakeni ka mugo lajinge ke elayele donc nye urifo ikera mugo ikera dongli dara ikera dongera ikera journaliste ikera animateur ikera je mugo comédien danseur ibiseki ika passion parce que fait passion kodi ika passion bara iba ke boya kono iba ke dignité kono wa ibika se soro ibika layini sabatili soro kono ka soro ima do la jingi ima do tien voilà alisa mandi ama voilà ne akla awe family soro anga be kumana ani anga be masalala obiti kilini kumia bita ambi ale nyongiria kumala filitiba nanduna mogo kashila nandona mogo gashila ambi ake tunyini ke au bela jelefe toujours ka hira loka fo anta don lawlinga mate donc o kanto demisenia kuma dono be mogo bawbe anye urifo kenai anta sigifio ka wuli na manda maka diaspora je fa Afrique Europe Amerique Asie Inde je fa ko diaspora be anya ka fo Mali diaspora précisément c'est-à-dire malien de l'extérieur au budget européen Japon Chine tien fonfa Éthiopie c'est-à-dire itara yoro iba so malien do be o itashibla ishamo bo shiala an malien di amenu bela jele fo awtara feyini de la ala ka fendo wawi awtara feyini de la ala ka tuwanya malo awma ay odefo aw hakili bi mali la cogo mina ala ka mali hakili tawla aw hakili bi ko jamana na cogo mina ala ka fenno ko wi aw ka segili kana ke bana sigiri akana ke saya sigili aw bi ka semi ke jamana yi akwa dafara o chesiri ka alisa o faso de nyuma yasin dori alisa ala ka famel ko nyuma ndama. Nous, on se retrouve demain, Inch'Allah, pour notre numéro. Nous sommes obligés de boucler la boucle ça, parce qu'il est déjà l'heure. Nous allons kiffer ensemble un grand monsieur. Voilà, il s'appelle Abdoulaye Diabaté Siako, Beki Siabla Bala, Nafabari Bala. Au revoir et restez câblés sur le Mali. Ciao, ciao. Koro du waya la gusi kage bulu ko beto penye ka koro du gele ya mama
M7 TV, les 7 jours qui font le Mali.